아내된 자여, 내가 남편을 구원하는지 어찌할 수 있으며, 남편된 자여, 내가 내 아내를 구원하는지 어찌할 수 있으리요. 오직 주께서 각 사람에게 나누어 주신 대로 하나님이 각 사람을 부르신 그대로 행하라. 내가 모든 교회에서 이와 같이 명하노라. 할례자로서 부르심을 받은 자가 있느냐? 무할례자가 되지 말며 무할례자로 부르심을 받은 자가 있느냐? 할례를 받지 말라. 할례 받는 것도 아무것도 아니요 할례 받지 않는 것도 아무것도 아니로되 오직 하나님의 계명을 지킬 따름이니라. 각 사람은 부르심을 받은 그 부르심 그대로 지내라. 내가 종으로 있을 때 부르심을 받았느냐? 염려하지 말라. 그러나 내가 자유롭게 될 수 있거든 그것을 이용하라. 주 안에서 부르심을 받은 자는 종이라도 주께 속한 자유인이요 또 그와 같이 자유인으로 있을 때 부르심을 받은 자는 그리스도의 종이니라. 너희는 값으로 사신 것이니 사람들의 종이 되지 말라. 형제들아, 너희는 각각 부르심을 받은 그대로 하나님과 함께 거하라. 아멘. 우리는 우리 삶을 살다가 보면 때때로 후회가 되는 일들이 있습니다. Saat kita hidup di dunia ini, ada hal-hal yang membuat kita merasa menyesal. 그때 내가 조금 더 좋은 환경에서 살았으면 좋았을 텐데. Mungkin kita akan berpikir, coba kalau misalkan saya tinggalnya di lingkungan yang lebih baik. 나도 이런 좋은 조건이었으면 좋았을 텐데. Kalau saja saya bisa ada hidup di dalam lingkungan seperti itu, pasti saya lebih baik 또 저 hidupnya. 사람처럼 되면 좋겠다. 이런 생각이 들 때가 있어요. Atau mungkin perasaan ingin sama seperti orang itu. 사람들이 자꾸 비교하고 원망하고 낙심합니다. Seringkali orang-orang itu berada di masa-masa iri hati, ingin menjadi sama seperti orang lain. 근데 여러분 기억하시기 바랍니다. Namun mari kita selalu ingat, 나에게 있는 것이 가장 좋은 거예요. apa yang kita sudah miliki saat ini itu sudah yang terbaik. 아멘. 하나님이 내게 주신 은혜가 있어요. Setiap orang mempunyai anugerah yang selalu Tuhan berikan. 근데 그거를 보지 못하면 내게 지금 좋은 것이 주어져 있는데 자꾸 다른 걸 바라보게 되는 거예요. Kalau misalkan kita telah diberikan Tuhan suatu hal yang terbaik, namun kita tidak mensyukuri itu, pasti kita akan ingin mendapatkan hal yang kita tidak punya. 여러분 이 땅에서 살아가는 동안 여러분 좋은 것이 많습니다. Di dunia ini, saat kita hidup di dunia ini, banyak sekali hal-hal yang bagus 근데 여러분 sebenarnya. 만족이 됩니까? Namun apakah kita bisa merasakan cukup dengan semua itu? 뭐 스마트폰 좋은 거 사 보면 뭐 몇 달 좋아요. Mungkin saat kita membeli HP baru, itu kita akan senang memiliki itu beberapa 또 좋은 bulan. 거 나옵니다. Namun tanpa kita sadari, HP juga bisa ketinggalan zaman, karena ada yang 그러니까 baru datang. 며칠 전에 어떤 친구가 노트북을 새 거 샀어요. Siapa itu? Ada satu anak, dia baru beli laptop baru. 얼마나 소중하게 다루는지. 애기처럼. Dia laptopnya itu dia bawa seperti bayi. 한 달 뒤면 어디 던지어 놓을 거예요, 아마. Mungkin sebulan nanti dilempar di mana gitu. 만족이 안 돼요. Semua orang sebenarnya tidak akan pernah merasa puas. 여러분, 우리는 육신의 기준을 두고 세상의 기준을 두고 살아가지 않습니다. Kita semua adalah orang-orang yang sebenarnya tidak memberi hidup kita dengan standar dunia. 하나님의 백성들은 하나님의 말씀의 기준 속에 살아가는 거예요. Standar anak-anak Tuhan itu semua ada dalam firman Tuhan. 여러분 복잡하지 않아요. Tidaklah rumit sebenarnya. 하나님의 말씀이 여러분이 들려지기를 축복합니다. Saya berdoa semoga suara Tuhan, firman Tuhan itu bisa kita dengar. 여러분 사무엘이 하나님의 전 옆에 언약궤 옆에 누웠습니다. Samuel suatu hari tertidur di samping di dalam rumah Allah. 그때 사무엘아 사무엘아 부르셨어요. Dan terdengarlah suatu suara, Samuel, Samuel. 주님 내가 여기 있사오니 말씀하시옵소서. Dan Samuel pun bangun dan berkata, Tuhan ini aku, berfirmanlah. 여러분 그 말씀을 보면서 저는
나도 사무엘처럼 하나님 음성 들으면 좋겠다. 이런 생각이 들었어요. Waktu saya mendengarkan firman Tuhan tentang ini, yang saya rasakan adalah, wah, saya juga ingin mendengar suara Tuhan secara langsung seperti Samuel. 제가 대학생 때, 신학생 때 선교단체에서 조금 훈련을 받았습니다. Waktu saya masih kuliah, saya sempat berada di satu organisasi misi. 거기에 우리 선배 한 분이 매일 아침마다 하나님 음성을 듣는데요. Nah, senior saya di organisasi itu berkata bahwa setiap pagi dia selalu dengar suara Tuhan. 그래서 하나님 목소리는 어떻던가요? Saya tanya pun ke dia, jadi suara Tuhan itu seperti apa? 너무 부러운 거예요. Saya sangat iri sama dia. 근데 시간이 좀 지나면서 제가 좀 생각이 바뀌었어요. Tapi waktu berlalu dan saya pun punya cara berpikir yang berbeda. 너무 영적으로 보이는데 정상적이지가 않아요. Mungkin itu terlihat rohani, tapi sebenarnya ada sesuatu yang tidak normal di situ. 아니 수업이 시작이 되고 해야 되는데 안 와요. Karena kelas sudah mulai, tapi dia kok tidak datang-datang di kelas. 늦게 왔어요. Dia datang terlambat. 왜 늦었냐니까. Dan ditanyalah, 오늘 kenapa kamu 하나님 datang 말씀을 늦게 terlambat? 하셔가지고 기다리느라고 늦었다. Dia bilang bahwa, karena Tuhan berfirmannya agak telat, jadi saya agak menunggu sehingga telat lah. 이제 마음에 좀 이상하다 생각을 했어. Terus akhirnya semakin hari semakin saya merasa kok ada yang aneh ya. 그때부터 이제 예언을 하기 시작하는 거예요. Lalu setelah itu dia mulai 사람을 bernubuat. 붙잡고 얘기하는 거예요. Saat dia memegang orang, dia bernubuat. 하나님 말씀하셨다. Tuhan berfirman. 하나님 너에게 말을 하라 했다. Tuhan suruh aku 이렇게 kasih tahu 하래. ke kamu. Dan kamu harus begini. 듣는 사람이 하나님 말했다고 하니까 어이구 그런갑다 생각을 했죠. Sehingga orang-orang pun saat bilang, wah ini suara Tuhan ya. Jadi orang-orang kayak langsung 시간이 kaget. 지나니까 사람이 이상해져요. Waktu berlalu dan dia sepertinya semakin aneh. 실제로 하나님이 말씀하시는 경우도 있습니다. Memang benar ada suara Tuhan 성경 속에 berfirman, 많이 나와요. seperti yang di Alkitab. 하지만 여러분 더 정확하게 확실하게 말씀하시는 때가 있습니다. Tapi sebenarnya dari semua itu ada cara Tuhan berfirman yang lebih jelas lagi, 그게 성경을 통해서 우리에게 말씀하시는 거예요. yaitu melalui firman Tuhan. 구약 시대 때는 성경이 없었잖아요. Dulu waktu masih dulu sekali perjanjian lama kan tidak ada tidak ada Alkitab ya. 여러분 오늘 예배 가운데 하나님의 말씀하시는 것을 들으시기를 축복합니다. Untuk itulah melalui ibadah hari ini saya ajak kita dengarlah suara Tuhan. 이 성경의 말씀을 로고스라고 합니다. Alkitab ini disebut logos. 근데 그 말씀을 받을 때 레마라고 합니다. Namun saat kita menerima logos ini menjadi rema. 같은 말씀이지만 받는 대상에 따라서 다 다르게 하나님 응답하시는 거예요. Mungkin ini adalah firman yang sama, tapi saat kita mendengarkan ini menjadi hal yang berbeda. 오늘 여러분에게 하나님이 뭐라고 말씀하시는지 귀를 기울이세요. Hari ini mari kita bersama-sama mendengarkan suara Tuhan. 우리가 지금 고린도전서 5장, 6장 말씀 보면서 참 마음 아픈 상황들을 막 보게 됩니다. Dari pasal 5 dan 6, hal-hal yang tidak enak kita lihat dari gereja Korintus. 교회 안에 성적인 타락이 일어났어요. Seperti percabulan dalam gereja. 또 심지어는 교회 안에 서로 고발하는 일들이 일어났습니다. Atau bahkan saling menuduh, saling membawa ke pengadilan. 바울이 그들을 책망하죠. Dan Paulus pun akhirnya menghardik mereka. 왜 교회가 죄를 허용하냐? Mengapa kalian mengizinkan dosa ada dalam gereja? 너희는 하나님의 성령이 거하시는 성전이다. Kalian adalah bait Allah 거룩한 하나님의 백성이다. yang kudus. 그래서 너희는 거룩한 삶을 살아라고 말하는 Jadi 거예요. hiduplah selayaknya orang kudus. 또 너희가 같은 지체고 형제인데 왜 세상 법정에 가서 고소 고발을 하냐? Lalu kalian juga adalah saudara dalam Tuhan, satu keluarga. Namun kenapa kalian saling menuduh? 교회 안에 영적 지도자가 없냐? Emang tidak ada pemimpin gereja? 여러분 우리는 세상 가운데 빛이고 세상 가운데 소금입니다. Kita semua di tengah dunia ini adalah garam dan terang dunia. 아멘. 어두운 세상에 빛을 받추고 또 썩어가는 세상에 소금같이 되는 것이 우리 하나님의 백성이에요. Dan tugas kita sebagai umat-umat Tuhan adalah untuk bisa hidup layaknya terang di tengah dunia yang gelap dan garam di dunia yang hambar. 여러분 우리는 구원받은 하나님의 백성입니다. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah selamat. 복음 안에서 분명한 자유를 주셨어요. Tuhan telah memberikan kepada kita satu kebebasan. 뭐든지 할 수 있단 말이에요.
yang bisa membawa kita bisa melakukan banyak hal. 하지만 그 모든 것이 유익하지 않다라고 말씀하고 있습니다. Tetapi firman Tuhan berkata semua itu bukan berarti berguna untuk tubuhmu. 여러분, 우리의 삶 속에서 어떻게 하면 이 하나님의 자녀답게 살 수 있겠습니까? Dalam kehidupan kita, bagaimanakah bisa kita hidup layaknya anak-anak Tuhan? 바울은 왜 이렇게 간곡하게 고린도 교회에다가 부탁을 합니까? Apa sih yang membuat Paulus begitu keras berkata kepada jemaat di Korintus? 당시 이 고린도 교회는 헬라의 이원론적 철학에 사로잡혀 있었어요. Dahulu, jadi Korintus juga sebenarnya berada di dalam semua ideologis Yunani. 우리가 뭐 철학 이렇게 하면 여러분 딱 생각하는 도시가 있잖아요. Kalau kita berbicara filsafat, satu kota kita ingat, 그리스 아테네잖아요. Athena di Greece, Yunani. 그리고 이 고린도 또한 똑같은 나라 그리스 고린도예요. Korintus juga ada di negara yang sama. 근데 이 아테네랑 고린도가 같은 나라지만 다른 문화가 있어요. Walaupun Athena dan Korintus ada dalam Yunani, tapi tetap budaya dari dua kota ini beda. 이 고린도 지역에 있는 사람들이 이 항구 도시로 많은 세상 문화와 음란으로 가득한 거예요. Kota Korintus adalah kota pusat perdagangan, sehingga banyak sekali budaya-budaya jelek seperti percabulan ada dalam kota Korintus. 당시에 이런 말이 있었습니다. Waktu itu, ada orang yang berkata, 방탕하게 살아가는 사람을 가리켜서 너 고린도 사람 같아. 이런 말을 하는 거예요. kalau misalkan ada orang yang hidupnya sudah amburadul, sudah rusak, orang itu disebut, kamu itu kayak orang Korintus. 그 사람들한테 고린도 사람 같다라는 말은 욕이에요. Kalau dibilang kata itu dikasih tahu ke orang biasa, maka itu akan terdengar seperti caci maki. 얼마만큼 방탕하게 자유분방하게 살았는지 아시겠죠? Sehingga kita bisa tahulah dari idiom itu seberapa rusaknya Korintus. 그 안에서 자라나는 이상한 사상들이 있었어요. Dan juga banyak ideologi aneh di dalam kota Korintus. 그래서 영지주의가 첫 번째 일어나는 거예요. Pertama, Gnostik. 게노시스. 그 뜻은 깨달았다는 거예요. Ini adalah salah satu ajaran palsu yang artinya tersadarkan. 그 뜻은 영은 선하고 육은 악하다. Nah, dari Gnostik ini ajarannya berkata bahwa rohlah yang benar, tubuh itu salah. 우리 영혼이 구원받지 육신이 구원받는. Yang diselamatkan itu hanya roh saja, tubuh tidak diselamatkan. 그래서 삶이 방탕한 삶을 살아가는 거예요. Sehingga orang-orang itu hidup seenaknya mengikuti hawa nafsu. 또 반대로 극단적 금욕주의가 있는 거예요. Lalu setelah itu ada golongan asketisme. 육신에 대한 모든 것을 다 금하는 거예요. Ini adalah golongan orang yang benar-benar mau hidup suci, tidak ada hawa nafsu. 육체의 욕구를 제약시하는 거예요. Jadi caranya mereka benar-benar tidak mau hidup mengikuti kedagingan. 또 결혼을 부정하는 거예요. Jadi mereka tidak menikah. 그래서 여러분 그 영화에 보면 신부들이 자기 몸을 채찍으로 이렇게 팍 때리는 이런 장면이 나오는 영화들이 있어요. Seperti kalau di film-film kelompok ini kita bisa melihat dari para kelompok golongan biksu. Biksu-biksu mereka ada mencambuk diri. 자기 안에 정욕이 일어날 때마다 자기 몸을 자기가 때리는 거예요. 채찍으로. Saat mereka timbul hawa nafsu dalam hati, mereka akan mencambuk diri. 얼마나 아프겠어요. Pasti sakit itu. 그래도 안 되니까 계단을 무릎으로 기어서 올라가는 거예요. Atau mungkin dengan cara naik tangga dengan berlutut. 나중에는 안 되니까 그 무릎이 다 깨져가지고 피가 줄줄 흘러요. Dan itu membuat lutut mereka berdarah dan pecah. 사람이 속에서 나오는 그 정욕을 억제를 못하니까 그렇게 이 금욕주의를 하는 상황들이 있는 겁니다. Sehingga para golongan-golongan asketisisme 근데 ini 이거 둘 다 틀려요. benar-benar mau hidup tanpa kedagingan. Jadi, tapi sebenarnya dua hal ini salah ya. 오늘의 말씀은 부르신 그대로 행하라라고 말합니다. Karena firman Tuhan hari ini berkata, hiduplah seperti waktu kita dipanggil Allah. 여기 고린도전서 7장 1절에 보면 남자가 여자를 가까이 아니함이 좋으나라고 말씀하고 있어요. 1 Korintus 7 ayat 1
berbunyi demikian. 이게 Adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. 이게 번역 성경의 한계입니다. Ini sebenarnya adalah kekurangan dari Alkitab yang 이 diterjemahkan. 말은 바울이 야 너네들 결혼 안 하는 게 좋은 거야. 남자 여자 가까이 안 하는 게 좋은 거야. 이 말을 한 게 아니에요. Maksudnya Paulus bukan bilang ke orang-orang laki-laki, bukan jangan menikah ya, bukan itu. 금욕주의자들이 하는 말들, 고린도 교회 안에 있는 사람들이 하는 말을 인용을 한 거예요. Tetapi sebenarnya si Rasul Paulus sedang menggunakan kosakata yang dipakai orang-orang asketisisme. 이 반대로 사람들이 이 고린도 교회 안에 이 이혼이나 그리고 이게 성적인 타락은 이상한 게 아닌 거예요. Dan juga soalnya saat itu di dalam gereja percabulan itu terlalu wajar sehingga mereka tidak melihat itu sebagai dosa. 그리고 고린도서 5장에 보면 심지어는 자신의 아버지의 부인과 이런 성적인 타락을 하는 장면까지도 나오잖아요. Terlalu wajar sehingga seorang anak mencabuli ibunya, istri papanya. 그런 문화 속에서 사는 거예요. Itu budaya yang sangat buruk terjadi di Korintus. 그래서 이 고린도서 7장에서는 뭘 얘기합니까? Jadi Paulus berkata apa di Korintus 7 ini? 남자가 자기 아내를 두고 여자마다 자기 남편을 둬라. Hendaklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. 각자에게 의무를 다하라 말합니다. Dan setiap orang memenuhi kewajibannya sendiri. 아내는 자기 몸을 주장하지 못하고 남편도 자기 몸을 주장하지 못한다. Suami istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, juga suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. 여러분 내 맘대로 하는 게 아니라는 거예요. Jadi setelah sudah bersuami istri, tidak lagi seenaknya. 결혼을 통해서 하나님이 주신 축복 안에 서로 관계하는 것입니다. Setelah menikah, suami istri hidup di dalam suatu hubungan berkat dari Tuhan. 바울은 독신으로 혼자 살았습니다. Tapi Paulus memang hidup sebagai pria solo. 근데 바울 자신은 특별한 삶을 살았어요. Tapi memang hidupnya sangat istimewa. 왜요? Karena 평생을 복음 위해서 살다 보니까 늘 돌아다니는 삶이에요. Paulus itu dia hidup karena menginjil kemana-mana sehingga dia selalu berada di kota-kota yang berbeda. 성경에는 1차, 2차, 3차 사도행전에는 1차, 2차, 3차 전도 여행까지만 나옵니다. Dia selalu kemana-mana. Jadi perjalanannya pun disebut sebagai perjalanan Paulus pertama, kedua, ketiga. 그 전도 여행을 마무리하고 바울은 생을 마감을 합니다. Setelah perjalanan ketiganya selesai, hidupnya pun berakhir. 그래서 평생 바울은 떠돌이 인생이에요. Benar-benar hidupnya itu sepanjang hidupnya Paulus itu pengembara. 그리고 바울이 40에 하나를 감한 매를 3번이나 맞았다 얘기했어요. Sehingga dia sudah pun dicambuk 39 kali 3. 실제로 맞아가지고 죽었다고 생각해서 성 밖에 버림을 당했어요. Sempat karena sudah terlalu banyak dicambuk, dikira orang sudah mati, jadi dilempar mayatnya keluar kota, padahal belum. 언제 죽을지 모르는 거예요. Dan Paulus itu benar-benar tidak tahu kapan dia mati. 그러니까 그 삶 자체가 어딘가에 정착을 해서 가정을 꾸릴 수 있는 환경이 아닌 것입니다. Jadi memang gaya hidupnya Paulus itu tidak pas untuk punya keluarga. 바울은 특별한 삶이에요. Memang Paulus hidupnya sangat beda. 근데 바울은 그렇게 살았지만 너네들 다 나처럼 살아라 그 말은 아니에요. Walaupun Paulus memang hidupnya mengembara begitu dan tidak menikah, Paulus bilang jangan seperti saya. 그리고 이 결혼은 하나님이 주신 축복이라고 선포하고 있습니다. Dan Paulus juga bilang bahwa pernikahan itu adalah berkat Tuhan. 근데 고린도 교회뿐만 아니라 초대교회 특징이 있어요. Tapi bukan cuma gereja Korintus saja, semua gereja mula-mula punya keunikan. 뭐 유대인으로서 그리스도인이 된 사람이 있어요. Keunikannya adalah
Di situ ada orang-orang yang dulunya Yahudi sudah jadi Kristen. 헬라인 이방인들 중에서 그리스도인 된 사람이 있어요. Ada juga orang-orang yang dahulunya Yunani sudah jadi Kristen. 그런 거예요. 남편은 믿는데 부인은 안 믿고. Jadi mungkin ada saat-saat di keluarga mereka itu suaminya percaya Tuhan Yesus tapi istrinya 부인은 belum 믿는데 percaya. 남편은 안 믿고 뭐 이런 거예요. Atau istrinya percaya Yesus tapi suami enggak. 그러다 보니까 가정 안에 갈등이 막 일어나겠죠. Jadi pasti karena perbedaan kepercayaan dalam keluarga sering terjadi konflik dalam keluarga. 그때 갈라서지 마라. Jadi 이혼하지 말라는 거예요. Jadi itulah sebabnya Paulus pun mengajak jemaat-jemaat supaya janganlah kalian bercerai. 남편도 아내를 버리지 말라. Suami, janganlah kalian meninggalkan istri. 근데 왜 말합니까? Namun kenapa dia berkata begitu? 16절을 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? Ayo kita baca ayat 16. 아내 된 자여 내 Sebab 남편을 bagaimanakah 구원할지 engkau 어찌 알 수 mengetahui, 있으며 hai istri, 남편 된 자여 apakah 내가 내 engkau 아내를 tidak akan 구원할지 menyelamatkan 어찌 suamimu? 알 수 Atau 있으며 bagaimanakah engkau mengetahui suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istri? 하나님이 주신 이 구원의 축복을 통해서 가정이 복음화되어지는 응답이 있다라는 거예요. Jadi di dalam berkat Tuhan, kita bisa melihat keluarga itu menjadi satu sarana penginjilan juga. 그래서 성경 안에 이혼의 제도가 있어요. Nah, dalam Alkitab juga sebenarnya mengajarkan cara-cara, langkah-langkah perceraian yang benar. 그 말은 이혼을 합법화하는 게 아니에요. Tapi bukan berarti Alkitab mengizinkan perceraian. 어떠한 특별한 상황에서는 이혼도 할 수 있다. Ada situasi di mana perceraian itu bisa terjadi. 하지만 근본적으로는 이혼을 허락하지 않습니다. Tapi secara fundamental, Alkitab tidak mengizinkan perceraian. 그러면 혼자 사는 게 좋은 겁니까? Kalau begitu, apakah hidup seorang diri lebih 그러면 baik 결혼하는 게 좋은 겁니까? atau menikah lebih baik? 사람마다 다르다는 거예요. Setiap orang berbeda. 그래서 바울은 이것을 은사다라고 해요. Dan inilah yang Paulus sebut sebagai karunia. 그래서 어떤 사람들은 이게 노총각들이 저는 결혼의 은사가 없습니다. 이런 말을 해요. 노총각, Ah, 결혼을 못한 남자 여자들이 저는 결혼의 은사가 없는가 봐요. 이런 말을 하기도 합니다. Jadi ada orang-orang yang sudah lama menjadi single sampai sudah berumur, mereka bilang sepertinya saya tidak punya karunia 근데 그런 menikah. 말을 할 때는 좀 신중하게 얘기해야 돼요. Tapi kita tidak boleh mengenakan karunia seperti itu. 그리고 힘써서 여러분 가정을 두고 여러분 기도하셔야 돼요. Bagi yang masih muda di sini, rajinlah berdoa untuk masa depan keluargamu. 결혼을 생각하는 우리 젊은 청년들이 많습니다. Di sini ada anak-anak muda yang sedang berpikir untuk menikah. 지금부터 여러분 하나님 내게 붙여주실 배우자들을 위해서 기도하세요. Doakanlah calonmu nanti itu. 오늘 또 보니까 제일 좋은 남자, 제일 좋은 여자가 만났어요. Dan ternyata belum lama ini bertemulah dua pasangan pria terbaik, 이렇게 wanita 아름다운 가정을 terbaik. 꾸려서 또 왔잖아요. Sehingga jadi satu keluarga yang begitu indah dan mereka sudah datang hari ini. 할렐루야. 네. 여러분 하나님 주신 축복입니다. Semua ini berkat Tuhan. 여러분 고린도전서 7장 17절에서 24절 안에 계속해서 반복되는 게 있어요. Di dalam kitab Korintus pasal 7, ada hal-hal yang terus-menerus diulang-ulang. 뭐가 반복되냐면 부르심 받은 그대로 행하라. Yang diulang-ulang itu adalah hiduplah sebagaimana kamu dipanggil. 이게 17절, 20절, 24절에 세 번이나 반복이 됩니다. Dari ayat 17 sampai 24, kita bisa lihat itu 3 kali kalimat yang sama diulang-ulang. 어떤 사람은 할례자, 무할례자. Seperti ada yang dipanggil sebagai orang bersunat, ada juga yang tidak 어떤 사람은 bersunat. 자유인이고 어떤 사람은 종이에요. Ada juga orang yang merdeka, ada yang masih hamba. 이게 결혼하지 않은 사람 이어지는 말씀이에요. Ini terhubung ya dengan pernikahan tadi. 근데 이 모든 것들이 다 각자의 부름 안에서 자유가 있다라는 거예요. Tapi katanya Paulus, dalam semuanya ini kita punya karunia yang berbeda, kebebasan yang masing-masing. 여러분 에베소서 5장 22절에서 31절에는 이
교회를 어떻게 설명하고 있습니까? Dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 31 berkata tentang gereja. 우리 한번 찾아서 한번 읽어볼까요? Mari kita cari sama-sama. 에베소서 5장 22절에서 25절까지 너무 길기 Efesus 5 때문에 ayat 22 sampai 25. 에베소서 5장 22절에서 25절까지 시작. 아내들이여 Hai 자기 istri, 남편에게 tunduklah kepada 복종하기를 suamimu seperti 죽게 kepada 하듯 Tuhan. 하라. Karena 이는 suami adalah 남편이 kepala 아내의 istri, sama 머리됨이 seperti Kristus 그리스도께서 adalah 교회의 kepala 머리됨과 jemaat. 같으니 Dialah 그가 yang 바로 menyelamatkan 몸의 tubuh. 구주시니라. Karena itu 그러므로 sebagaimana 교회가 jemaat 그리스도께 tunduk 하듯 kepada 아내들도 Kristus, demikianlah 범사에 자기 jugalah 남편에게 istri kepada 복종할지어다. suami dalam segala sesuatu. 남편들아 Hai suami, 아내 사랑하기를 kasihilah 그리스도께서 istrimu 교회를 sebagaimana Kristus 사랑하시고 mengasihi 그 jemaat 교회를 위하여 telah 자신을 menyerahkan 주신 dirinya 같이 baginya. 하라. 아멘. 여러분 남편을 섬기라고 말합니다. Jadi di sini berkata istri harus melayani suami. 그래서 남편에 대한 이 의미를 그리스도라고 얘기하는 거예요. Tapi suami yang dimaksudkan di sini adalah Kristus. 그리고 부인에 대한 표현을 그리스도의 몸된 교회라고 얘기합니다. Dan istri di sini adalah tubuh gereja, tubuh Kristus yaitu jemaat. 그래서 부부 관계를 통해서 그리스도와 하나님 나라가 실현되는 것이 가정입니다. Jadi keluarga itu adalah satu persatuan pernikahan seperti Kristus dan jemaat. 여러분 천국 가보신 분 있습니까? Adakah yang sudah pernah ke surga? 저는 천국을 보았습니다. Saya sudah pernah lihat surga. Coba angkat tangan. 없죠. Tidak ada ya. 근데 우리가 살아 있는 동안 이 땅에서 천국이 실현되는 곳이 가정이에요. Tapi sebenarnya kita bisa melihat surga di muka bumi ini, yaitu melalui keluarga. 아멘. 여러분의 가정이 천국에 임하는 응답이 있기를 축복합니다. Saya berdoa semoga setiap keluarga kita benar-benar dapat menggambarkan 우리가 천국 안 가봤지만 surga. 천국을 통해서 그 모형을 가정을 통해서 보는 거예요. Jadi walaupun kita semua belum pernah ke surga, kita bisa melihat wujud surga itu dalam keluarga. 이 말 했더니 어떤 사람이 천국도 괴롭네요. 이 얘기를 하더라고요. Namun ada orang yang waktu saya bilang keluarga itu adalah surga, 그 말은 orang itu 가정이 안 jawab, 편하다는 얘기죠. orang itu jawab, berarti surga itu sangat menyebalkan. 여러분 가정에 천국이 임하기를 축복합니다. Nah, berarti itu keluarganya lagi ada masalah berarti. Nah, untuk itu saya berkati semoga keluarga kita benar-benar menggambarkan surga. 여러분 이 복음은 모든 것의 회복입니다. Injil akan memulihkan segala sesuatu. 어떻게 하면 우리 가정이 정말 복음화되고 하나님의 나라 임하는 축복을 누리겠습니까? Bagaimanakah caranya supaya keluarga kita benar-benar bisa hidup dalam injilisasi? 우리가 너무나도 잘 알고 있는 성경 구절 창세기 1장 27절에 말씀하고 있어요. Seperti di dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 sampai 31. 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다. Bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. 남자와 여자를 창조하셨다. Laki-laki dan perempuan diciptakannya. 그들을 축복하셨다. Dan ia memberkatinya. 생육하고 번성하라. Beranak cuculah dan bertambah 땅에 banyak. 충만하고 모든 것을 다스려라. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. 그리고 말씀하시고 31절에 뭐라고 Dan 말씀하십니까? ayat 31, 하나님이 지으신 모든 것을 보시기에 심히 좋았더라. maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. 하나님이 만드신 세상, 하나님이 만드신 가정, 이것은 가장 좋았다고요. Dan ditulislah di sini bahwa dunia yang Allah ciptakan, keluarga yang Allah ciptakan itu adalah yang terbaik. 그냥 좋은 게 아니라 심히 좋았다. Bukan hanya sekedar terbaik saja, tapi sangat baik. 근데 왜 가정이 왜 이렇습니까? Tapi mengapa keluarga itu seperti ini? 오늘날 가정이 왜 이렇게 어렵고 왜 이렇게 가정이 파괴되는 일들이 일어납니까? Mengapa banyak sekali kehancuran di dalam keluarga? 그것은 하나님 떠나면서부터요. Semuanya ini terjadi sejak manusia meninggalkan Allah. 아담이 이 하와를 가리켜서 내 살 중에 살이고 내 뼈 중에 뼈다라고 고백했어요. Adam awalnya bilang bahwa Hawa, kamu itu adalah tubuh dari tubuhku dan darah dari darahku. 선악과를 먹고 범죄하고 난 이후에 뭐라고 말합니까? Tapi setelah Hawa membawa dia jatuh dalam dosa, dia bilang Hawa itu apa? 아브라함아, 네가 왜 먹지 말라고 한 선악과를 먹었냐? 하나님이 질문하셨어요. Tuhan bertanya kepada
그때 아담이 뭐라고 말합니까? Adam, 하나님이 주신 저 여자 때문에. kenapa kamu memakan buah itu, Adam? Dan si Adam bilang, itu tuh karena perempuan yang Tuhan kasih kepada saya. 내 살 중에 살, 뼈 중에 뼈라고 했는데 저 여자 때문에 내가 이 모양 요 꼴이 됐다고 원망하는 거예요. Padahal belum lama dia bilang Hawa itu adalah bagian dari tubuh dan darahnya. Namun sekarang malahan dia hujat Hawa. 생육하고 번성하는 건 축복이에요. Jadi beranak cucu bertambah banyak itu berkat. 근데 임신하는 것이 고통으로 바뀌어버렸어요. Tapi malahan berkat itu menjadi penderitaan karena wanita harus mengandung 가정은 축복입니다. 9 bulan. Dan keluarga juga adalah berkat. 근데 남편이 너를 다스리고 너는 그를 섬긴다라고 말합니다. Tapi ternyata wanita pun disebut harus tunduk kepada suami dan melayani suami. 이게 범죄하고 하나님을 떠난 인간의 가정이에요. Inilah keluarga yang harus ada dalam hidup manusia. 한 사람으로 로마서 5장 12절에 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔다. Dan seperti firman Tuhan di dalam kitab Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. 여러분 아무리 이쁜 여자 만나도 만족 안 돼요. Tak peduli kita bertemu wanita cantik, kita tidak akan pernah merasa puas. 아무리 돈 많은 사람 만나도 만족 안 됩니다. Ataupun orang kaya, tidak akan merasa puas. 해 아래 새 것이 없어요. Tidak ada hal baru di bawah matahari. 다 늙어지고 다 썩어지는 것입니다. Semuanya akan menjadi tua, semuanya akan menjadi rusak. 썩어지고 무너진 것을 하나님은 다시 회복하기를 원하셨어요. Semua hal yang fana, yang seharusnya membusuk, ternyata diberikan pemulihan dari Tuhan. 그것이 우리에게 주신 복음이고 생명입니다. Dan pemulihan itulah yang bisa kita terima dari Injil. 베드로전서 2장 24절에 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨다. 1 Petrus 2, 24-25 berkata bahwa ia sendiri telah memikul dosa kita. 염소와 송아지의 피로 하지 아니하시고 자기 피로 영원한 속죄를 이루셨습니다. Dan bukan dengan darah kambing domba lagi, namun dengan darahnya sendiri ia telah menebus kita. 이것은 잃어버렸던 하나님이 주신 축복의 회복이에요. Inilah berkat Tuhan yang Dia berikan untuk kita memulihkan apa yang hilang. 여러분은 누굽니까? Siapakah kita? 빌립보서 3장 20절에 말씀합니다. Filipi 3 ayat 20-21. 우리의 시민권은 하늘에 있다. Karena kewargaan kita ada di dalam sorga. 곧 우리는 하나님 나라의 백성이 된 것입니다. Dan kita semua adalah warga surgawi. 그런데 여러분, 우리 육신도 중요한 거예요. Tapi tubuh kita juga adalah satu bagian penting. 21절에 뭐라고 말합니까? Ayat 21 berkata, 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라. dalam ayat 21 berkata bahwa tubuh kita ini harus yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia akan diubahkan. 이게 무슨 말입니까? Maksudnya apa? 예수님이 십자가에 죽으시고 3일 만에 부활하셨어요. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk kita semua. 누가복음 24장 39절에 말씀하고 있어요. Dan dalam kitab Lukas 24 ayat 39. 내 손과 발을 보고 나인 줄 알라. 또 나를 만져봐라. Lihatlah tanganku dan kakiku, kamu akan mengetahui itu aku, dan lihatlah juga lubang di tubuhku. 영과 살은 뼈가 없는데 너희 보는 바와 같이 나는 있다. Roh tidak memiliki daging, namun seperti yang kamu lihat, aku mempunyai tubuhku berdiri di depan kamu. 여러분 영혼만 구원받는 것이 아니라 영과 육이 합하여서 가장 완전하게 하나님이 세우신다라는 것입니다. Jadi, yang Tuhan selamatkan itu bukan hanya roh saja, tapi tubuh juga. 여러분 육신의 삶, 여러분의 삶이 그리스도의 영광의 열매들이 계속 나타나기를 축복합니다. Saya berdoa semoga kehidupan kita semua benar-benar bisa selalu hidup di dalam berkat-berkat dari Tuhan. 여러분, 하나님은 여러분을 축복하기를 원하십니다. Tuhan mau memberkati kita semua. 이미 여러분 축복 속에 들어와 있어요. Dan sudah ada dalam berkat Tuhan. 비교하지 마시고
Janganlah kita iri kepada orang 자꾸 lain. 남의 거 좋아 보이는 거, 남의 떡이 커 보인다고 그런 거 좋아하지 마시고 Janganlah kita merasa orang lain itu hidupnya lebih baik dari kita. Saya ingin seperti dia. 하나님이 내게 주신 축복 이것을 감사함으로 받아 누리시기를 바랍니다. Lihatlah berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan terimalah itu dengan ucapan syukur. 부름받은 그대로 하나님과 함께 거하라. Sama seperti bagaimana Tuhan memanggil kita, hiduplah seperti itu. 여기서 중요한 건 하나님과 함께 거하는 거예요. Yang paling penting adalah bagaimana Tuhan menyertai kita. 예수님이 말씀하셨습니다. Tuhan Yesus berfirman, 나는 참 포도나무다. Aku adalah pokok anggur yang benar 너희는 가지다. dan kamu adalah rantingnya. 가지가 나무에 붙어 있으면 열매를 맺는다. Ketika ranting-ranting itu menempel kepada pohon itu, dia akan berbuah. 여러분 내 모습을 내가 봐도 답답할 때가 있어요. Ada saat-saat di mana kita itu kesal dengan diri sendiri. 근데 내가 그리스도께 붙어 있으면 열매 맺는 삶을 사는 것입니다. Namun jikalau kita menempel kepada Kristus, kita pasti akan berbuah. 연약한 나를 통해서 하나님은 놀라운 응답을 하실 줄 믿습니다. Dan saya percaya melalui kita yang lemah ini Tuhan pasti akan bekerja. 여러분 이번 한 주간은 비교하는 거 내려놓고 원망도 내려놓으시기 바랍니다. Saya ajak di minggu ini kita lepaskan semua perbandingan yang selalu kita lakukan dengan orang lain. 내가 있는 그 자리에서 그리스도와 함께 승리하는 것입니다. Dan di mana Tuhan telah memanggil kita, berdirilah di situ. 승리하기를 축복합니다. Tuhan Yesus memberkati, jadilah pemenang. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 연약한 나를 주님이 부르셨습니다. Tuhan, Engkau telah memanggil kami yang lemah ini. 내 모습 이대로 주님을 바라보고 믿음으로 승리하는 삶을 살게 하여 주옵소서. Kiranya Tuhan, jadikanlah kami umat-umat-Mu yang bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. 연약한 다윗을 들어서 하나님은 승리케 하셨습니다. Seperti Tuhan yang telah memakai Daud yang lemah. 하나님 연약한 우리를 들어서 이 땅 인도네시아를 복음하고 살리는 일에 하나님 축복하여 주옵소서. Pakailah kami juga Tuhan di tengah Indonesia ini agar supaya kami bisa menjadi para orang yang membawa Injil-Mu. 우리 안디옥 선교회 모든 성도가 이 응답 속에 있기를 축복합니다. Berkatilah Tuhan seluruh jemaat-jemaat Antioch Mission Church yang Tuhan telah izinkan ada di tempat ini. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan karya-karya dari Roh Kudus 오직 예수 그리스도 한 분으로 turun kepada setiap umat-umat Tuhan yang percaya bahwa Yesus satu-satunya 충분하며 완전한 응답을 누릴 yang cukup dan yang sempurna dalam hidup kami 주의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. dan akan turun kepada semua umat-Mu mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘.